হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সকলেই ভালো আছো। আজকের এই ভিডিওটাতে ইন্টারনেটে খুঁজে পাওয়া এমন মজার ভিডিও আমি নিয়ে এসেছি। ভিডিওটা দেখলে অনেক মজা পাবে, তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। ভিডিওটা শুরু করা যাক। তুমি কি করেছো তুমি কি জানো? এক ভিডিও বানাবার লোক, এক লোক আর এক ইঁদুর ওপর ওঠার জন্য এক পাইপ আছে। ওই পাইপের ওপর তেল দিচ্ছে। যখন এই ইঁদুরটাকে তাড়াতে যাবে, পাইপের ওপরে আসবে, তখন এর ইঁদুরের রিয়েকশনটা দেখবো। আফ্রিকাতে কাঠের ওপর কেন যায়? যাতে পা পরিষ্কার থাকে। এই ট্রাক্টরের চাকা কত দূর গিয়ে পড়বে কমেন্ট করে জানাবে। प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। এইরকমই হয় আপনার সঙ্গে যদি ভূতের কন্টাক্ট হয়। चला रहा है ऊपर वाला ये जोरदार जोरदार एकदम। এই শিক্ষা তো অনেক দেখেছো, তবে সত্য শিক্ষা এখন দেখো। बेटे को भिड़वा दूंगा, बनी हुई नालियों को तोड़वा दूंगा, लाइटें हटा के मोमबत्तियां फट करवा दूंगा, घर और दुकानों पर बिल्डोजर चढ़वा दूंगा। हम जो भी वादा करते हैं वो झूठा है। हम जैसे नेताओं ने देश को लूटा है। देश से आतंक हटाना है, घरों में लट चलवाना है, बच्चों को आजादी दिलवाना है, बनी हुई स्कूलों को भी बंद करवाना है, गरीबों का दुख बटाना है, गांव से गरीबों को भगाना है। चुनाव भूलना जाना, गधैया पर बटन दबाना। याद रहे आने वाली 72 तारीख को এর ফোন পেপার পেমেন্ট হবে কি হবে না কমেন্ট করে জানাবেন। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। সমুদ্র কিনারে এই ছোট গর্তে টায়ার রিং দিয়ে দেওয়া হয়, তখন কি হয়? লোকের মধ্যে এত কনফিডেন্স আসে কোথা থেকে? এইরকম ভিডিও বানাবার জন্য। যদি তোমাকে 100 টাকা দিয়ে দেওয়া হয় ভিডিও বানাবার জন্য, मुझे नहीं देखा। শিল্পাঞ্জি নকল করার জন্য অনেক মজা লাগে। বৃষ্টির জন্য দেওয়ালের ধারে ধারে কেমন যাচ্ছে। এই ইঁদুরটা দেখো কেমন ভাবে তারটা ধরে যেন তার কাটতে যাচ্ছিল। भैया मैं तो चेक करने आया था कि बिजली आ रही है कि नहीं तारों में। वो क्या है ना, मेरे कमरे में लाइट नहीं आ रही थी। अरे वीडियो मत बनाओ भैया, मैं तार वार नहीं काट रहा था। आपकी मम्मी की कसम, मेरी मम्मी तो पिछले हफ्ते ही मर गई। ইন্ডিয়ার জোগাড় একটু আলাদা। টাকা নেই তো কি হয়েছে, বুদ্ধি তো আছে। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। তোমাকে ঘরের কাজ করতে বলা হবে, যদি নাই করো কাজ তাহলে তোমার সঙ্গে এরকম ঘটবে। আপনার যদি পিঠ চুলকায় তাহলে ভাড়া দিয়ে জিসিবি নিয়ে আসতে পারেন। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখ। বাই বাই।